आज आम छात उपरे जो बगीचा करुचे से किमिति आम जो कुंड को सब तैयारी करुचे गछ लगे तार पर आम आज केमिति प्रैक्टिकली आम देखा साधारणतः आमर गोटे कुंडटे दरकार थाए विभिन्न साइज्र कुंड आम नहीं था गचर आवश्यकता अनुसार बर्तमान आम जोटा करुचे बड़ आकार करने को मुझे जोटा कि आपको देखा ये गोटे बड़ प्लास्टिक जो अणाई यार 2 फुट हूँ यार व्यास 1.5 फुट हूँ उच्चा कारण एठी मु चाहूँगी जे गोटे आमर ड्रम स्टिक बा सजना गछ लगेगा कारण सजना गछ पत्र ठारू आरंभ कर सब तार अति गुण आप देखु ये जोटा अच्छी बर्तमान ता भितर दुईटा केमती भाव में होल से किणला बेले भी होता केमती होल अच्छी एवं जोटा कटा जाइए गोटा को 2टा कराई से आउ गोटा करे होल करा जाइए। ये होल करिवार अर्थ होची जे सेथिरे जो पानी आमर जदि अधिका हो पानी सल्फा हो गछ मरीज तेणु से सेठी बाहरी जावाई आम व्यवस्था करिथांती एवं ताकू पुणी पानी बाहरिले सी माटी सार नहीं पलैब से आम जो ये करथांती से जो गात गुड़िक भल भाव में आम बंद करने को चेष्टा करती से आम रखीचु ये आप जहाँ भी नहीं पारती ये है सब आमर कौन खपरा जो जगन्नाथ मंदिर आमर हुए से ये हूँ खपरा ये जो खपरा अच्छी देखु ये खपरा भितर एटा टिके ऊपर होगी अच्छी एटा गोटे पेट पट अच्छी यहीटा को आम जो दबा ये भाया नहीं कि आम जमी रखा जे पेट पटटा भितर को ताहले कौन सुविधा हे से ये पानी चली जा पड़ो जदि आम एमती उल्टा करके रखा ताने पूरा पानीटा बंद हो तेणु आम ये भाव में रखा एवं ये गात गुड़िक पूरा पूरी आम बंद करदे देखु केमती भाव में बंद करा जाउछि चारिपटू देदेबा चारिपटू से गुड़ाक देदेबा जमिति भाव में भीतर को फांक थी से पानी पलि जाई पारिबो किंतु पानी गला बेले मध्य से माटी एवं सार को भी सबको नहीं पड़ेबो सेथिपाई ता सेतु रक्षा करने आम गोटे फिल्टर कला भाया करवा जो आम आज आनीछे ये हूँ नड़िया कता आपड़ नड़िया कता जगह आखु छेदा भी रखिदे पारती ताहले सी फिल्टर होगी जीव एवं बहुत दिन बंद हो सारा पर एमती काम कर हाँ आप देखु केमती नड़िया कता रखागला ताकू तापर ये गोटे गोटे जगह हाँ आम ये देते जो नड़िया कता हे तो अधिक नड़िया कता थे पूरा पूरी गोटे आम लेयर नहीं पारि था किंतु एति मात्र नड़िया कता थिबारु आम या आम पाखे देखु आम आणिकी रखीचु जे पूरा सुखिला पत्र से पत्र गुड़िक आम ढाली दे पारिबा ये प्राय 2 इंच 3 इंच बहल आम ढाली दबा ये मध्य समय क्रमे पुणी खत हो एवं गछर काम दब किछिटा मध्य से फिल्टर करिवारे साहाय्य करिवो आपण ये जो पत्र जगार से जो नड़िया कथा जगह आखु छेदा दे पारती आगुरी से कही ये आखु छेदा देले से भाया कार्य कर जेकोसी छोट छोट गछर डाल तले दे पारे एवं लोकालिटी अनुसार जहाँ मिलूँ आम करवा अच्छा देखु यापर आम पाखे अबिका अच्छी देखो आम कि सेमी डिकम्पोज अर्थात खतरा पत्र ये जो वर्षा गछ मूल सब पड़ी रही था आम कि संग्रह कर सी बहुत एवं देखु से प्राय जिया भी हो जिया ये देखु आपको जिया देखा जिया हूँ कृषकर बंधु ये हूँ जिते जीव अच्छा सी आमको बहुत साहाय्य करती तेणु यही देखिए जिया आपण ये देखु जिया अच्छा या सांग को आम रखीचे आम पाखे कि आम जो करत गुंड पाइचे आमर जेहेतु ये काठ काम होता तेणु आम पाइचे जो थे आम कर जे ताकू से मिसिकी पकई पार ये भी हूँ ऑर्गेनिक मैटर ये भी पर खत हो सांगे आम कि खत रखीचु खत देखु खत भी ये अच्छी
ଏବଂ ଏଠି କିଛି ମାଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ତିନିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଇବା, ତିନିଟା ଚାରିଟା ହେଲା ମିଶାଇବା। ୟାକୁ ଯେତିକି ମାଟି ସେତିକି ଖତ ସେତିକି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ା ପତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରଖିଛି ଗୁଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ଇଏ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅନୁସାରେ ନ ମିଶାଇକି ଆମେ ୱେଟ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇବା। ଇଏ ସବୁକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ଦେବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମିଶିବା ଦରକାର। କେଉଁଠି କ'ଣ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜରି ରହିଯାଇଛି କି ଅନ୍ୟ କିଛି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଗୁଡ଼ି ବି ଯଦି ଥିବ ବାହାର କରିଦେବା। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। କରିକି ଗଛ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଏଇଥିରେ ଦେବା ଏବଂ ପୁରା ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୁଣ୍ଡ ହିଁ ତିଆରି କରିବା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରଖିବେ 2-3 ଇଞ୍ଚ ମାଟି, 2-3 ଇଞ୍ଚ ଉପରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଲି ରଖିବା। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ଅଛି ସେଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାନ କୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ଇଞ୍ଚ ଅତି କମ୍ରେ ତଳୁଆ କରିକି ମାଟି ବା ଖତ ଫତ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଦେଲେ ବାହାରିକି ଯିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ସେଠି ଥିବ ଆଣ ଠେଲାଟା ତ ଏଇଟାକୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାଉଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପୁରା ସେ କରୁନି, ଜମା 5-6 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଉଛି। ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଲଗାଇବା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ଏ ମାଟିଟି ବସିଯିବ। ବସିଗଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇବା କଥା କହୁଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଛାତ ଉପରେ ହେଇପାରିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସଜନା ଗଛ କହୁଥିଲି, ଆମେ 2ଟି ଅଲରେଡ଼ି ଚାରା କରିକି ରଖିଛୁ। ସେଇ ଚାରା 2ଟିକୁ ଆମେ ସେଠି ପକାଇବୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକାଇବା ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି 2ଟା ରଖୁଛି, କାରଣ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ପାଣି ଦିଅ, ସେଇଥିରେ ପାଣି ଦିଅ। ହଁ, ଏବଂ ଝରାରେ ପାଣି ଦେଲେ ସୁବିଧା, ଯାହାକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେ ପାଇବ। ଏବଂ ଇଏ 2ଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରାଯିବ, ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଉଲଟେଇକି ବାହାର କରିବା, ଯେମିତି ଗଛଟାକୁ ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ତା ମାଆର ଯେଉଁ ଅଛି ଚେର ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲାଗିଛି ସିଏ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବନି, ତାହେଲେ ଗଛର ସର୍ଭାଇଭାଲଟା ବେଶ ଅଧିକା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ମାଟି, ହଁ ବାସ୍ ଦିଅ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ 2ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ହଁ ହଉ। ତା ମୂଳରେ ଟିକେ ମାଟି ଦେଇଦିଅ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ଲଗାଇବାର ବିଧି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଛାତରେ ଏ ଗଛଟି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁଠି ରହିବ ମାଟିକି ଛୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏବଂ ତା ତଳଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଫା କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତଳଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଜନା ଗଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି ଯେ ବାହାର କରିଦିଏ, ଯେ ଏଠି ପବନ ବହୁତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଛାତର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଜାଗା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ହେଉଛି ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ହଲ୍ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି ଇଏ 3 ପଟେ ଆବଦ୍ଧ ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ପବନ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ 3ଟା ଇଟା ଆଣିଛି ଏବଂ 3ଟି ଇଟାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରଖିଛି ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼କୁ ୱେଟ୍ ବେରିଂ କରିବ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରରେ
जो मैंने सब घर तैयारी करछंती बेसिन तैयारी होउची सेइटू से मार्बल गुड़िक काटिक रखि थांती एटा प्लेन होइकी रहिबा पई ए भलिया व्यवस्था करिछि आपण पाखरे जहाँ मटेरियल थिबो से मटेरियल मध्य आपण आनिकी एमती व्यवस्था करि परिबे किंबा या तळे लुहार गोटे स्टांड करि परिबे बा जेपरि भाबरे माटी के न लागे सेइटा ही देखिबे माटी के लागिले पानी सबले सेठी रहिबो ता छड़ा जे सफा करने को सुविधा हेनी ये देखु चारिआडू गैप रहा आम ये सफा कर बर्तमान आम यारी उपरे सेटा को ये मु या उपरे करार था जेहेतु आपण मान वीडियो जरिया जनवा चाहिए तेणु से देखो कमी भाव अर्थात बर्तमान ये आपन होगला तेणु आपड़ जो भाया कुंड आपण मैंने सजेले देखो केते गैप अच्छी आस्ते आस्ते एक आम फिलअप करूँ गछ बढ़िया सहित किंतु सब अति कम 2-3 इंच खाली रखिथु कारण खरा दिन जो आम मल्चिंग करूँ साधारणतः जो खरा रक्षा पाइबापी आकाश रू जो काकर पड़ो से भितर को जावाई तेणु आम पत्र एटा को मल्चिंग करटा सुविधा आम एभलिया करूँ आशा करुच्ची आपण मैंने या देखी पसंद करेंगे एवं यही करने को चेष्टा करेंगे किंतु जहाँ मटेरियल मुझे कहली सी आपणकर लोकालिटीर एभेलेबिलिटी अनुसार आपड़ करेंगे। धन्यवाद।